Before kita proceed dengan reactions of alcohol, so kita tengok dahulu sifat-sifat alcohol tersebut. Okay, so alcohol ini can act as an acid dan juga as a base. Okay, so macam mana alkohol ini boleh bertindak sebagai asid? Okay, caranya adalah apabila alkohol ni, okay, dia dermakan dia punya hidrogen. Kan sifat asid kan something yang boleh mendermakan its hydrogen, right? H+. So apabila this alcohol can donate ataupun buang dia punya hydrogen ini, maka now this alcohol okay, menunjukkan dia punya acidic properties lah. Okay, acidic properties. Dan alcohol as a base pula adalah sekiranya lone pair on oxygen pada alcohol tersebut, okay, dia akan attack hydrogen yang lain. Okay, so lone pair attack ini bermaksud this lone pair dermakan elektron kepada substance yang lain. Okay, dan kita akan dapatlah okay, this form of protonated alcohol. So basically in discussing the reactions of alcohol, kita akan deal dengan these two features of alcohol, iaitu alcohol sebagai acid dan alcohol sebagai base. These are the 5 reactions of alcohol. So kita ada alcohol with sodium metal, esterification, oxidation, formation of haloalkanes, and dehydration of alcohol. In these two reactions, akan berlaku cleavage antara O dan H bonding. Okay, so in this case, alkohol akan bertindak sebagai acid. Okay, kerana H dia sahaja yang akan keluar. Right? And then dalam these two reactions iaitu dehydration dan juga formation of haloalkanes, the cleavage or breaking akan berlaku antara C dan juga O. So di sini alkohol akan bertindak sebagai base. Okay, dan basically in this reaction akan berlakulah pemecahan bonding di antara C dan juga oksigen. Okay, dalam dua ni tadi pecah bonding antara O dan hydrogen. Dan dalam oxidation, ini akan melibatkan cleavage or breaking antara C bonding dan juga C and hydrogen bonding. So this is the form of mind map yang mungkin you boleh buat okay, untuk nak menunjukkan reactions of alcohol. So later on kita akan discuss tentang reactions of this alcohol. Saya ambil contoh alcohol yang ini iaitu ethanol. We are going to react this ethanol dengan sodium metal, sodium hydride, esterification, dehydrations of alcohol dan juga formations of haloalkanes. Okay, and these are the reagents lah. The first reaction is reaction of alcohol with sodium and sodium hydride. So alcohol can react with lithium, sodium or potassium or any active metals such as metal kumpulan 2, okay, seperti magnesium, kalsium dan sebagainya. Okay, untuk menghasilkan this metal alkoxide. So apa yang jadi adalah di sini kena ingat apabila reaction of alcohol dengan sodium ataupun sodium hydride, kita akan lakukan bond breaking di antara O dan juga H. Okay, so bila this bond breaks, of course O akan ambil ke semua bonding electron and that will give O minus dan juga H plus. Okay, so this O minus akan bonded ataupun attract this sodium, okay, to become O minus and A plus. This hydrogen satu seketul ini dia akan keluar sebagai hydrogen gas. So sim satu sahaja yang keluar, so you have to put half, okay, di hadapan.
Alright, so this anak panah menunjukkan bahawa hydrogen gas release from this reaction. So produk kita adalah hydrogen gas dan juga this metal alkoxide. Di mana dalam this metal alkoxide kita ada a very strong alkoxide ion di sini. Second reaction is alcohol with sodium hydride. So reaction yang berlaku sama juga, akan berlaku bond breaking di antara O dan juga H. Okay, O akan becoming O minus, H becoming H plus. So NaH juga akan berlaku breaking antara or separation antara sodium dan juga hydride. So di sini apa yang jadi adalah O akan ambil sodium. So this 2H akan keluar sebagai hydrogen gas. So since here dia ada dua hydrogen atom, okay, combine becoming satu hydrogen molecule. And for this product akan masih terbentuk dalam bentuk O minus Na plus iaitu metal alkoxide. Di mana dalam this metal alkoxide kita ada this kumpulan. Okay, kumpulan ini yang kita kenali sebagai strong alkoxide ion. Second reaction is esterification. So in esterification, we are going to react this alcohol and carboxylic acid in the presence of mineral acid, okay, iaitu concentrated sulfuric acid ataupun HCl, okay, in reflux condition. So make sure bila awak nak tulis esterification equation, kena ada alcohol, kena ada carboxylic acid, kena ada reagent iaitu concentrated sulfuric acid ataupun HCl, or you may write dalam bentuk H+, dan juga kena ada reflux. Okay, so this will be the ester product. Okay, now macam mana nak tulis or nak predict ester product tersebut adalah, okay, kena ingat dalam alkohol kita akan pecahkan bonding antara O dan juga H. Okay, dan di dalam carboxylic acid untuk memudahkan awak untuk combine the product, kita lukis bentuk carboxylic acid itu menghadap, okay, menghadap alkohol macam ni. Okay, so dalam carboxylic acid, okay, we have to break bonding antara C dengan O. Yang ni kena ingat. Dalam alkohol, pecah bonding antara O dengan H. Dalam carboxylic acid, pecah bonding antara C dan juga O. Okay, so apa yang jadi adalah yang kita pecahkan tadi akan keluar sebagai satu byproduct. Yang O, yang kehilangan hidrogen tadi ni akan bergabung dengan this carbon. Okay, so by doing that, maka kita akan dapatlah this product ester. Okay, so you boleh nampak yang ini datangnya di sini. Okay, dan this part akan ada di sini. Okay, so this oxygen akan combine dengan this carbon. Combine maksudnya akan buat bonding yang barulah. Okay, and this is the new bonding. Alright, so the presence of C double bond O diapit oleh dua carbon atoms kiri dan juga kanan. Okay, ini adalah ester product yang kita akan dapat daripada this esterification process. Okay, water will be the byproduct. So make sure you ingatlah kaedah ni untuk macam mana kita gabungkan alkohol dan juga carboxylic acid untuk dapatkan this ester. We can also produce ester from the reaction between acyl chloride, iaitu salah satu derivatives of carboxylic acid, dan juga alkohol. Okay, konsep yang sama juga. Dalam alkohol kita akan break antara O dan juga H. Okay, dalam acyl chloride, okay, lukis balik bentuk yang mudah untuk kita combine. So dalam acyl chloride kita akan break bonding antara C dengan Cl. Okay, kalau carboxylic acid tadi pecah antara C dan juga OH. Dalam acyl chloride kita pecahkan antara C dan juga Cl. So yang kita pecahkan yang ni akan keluar sebagai byproduct. So this O remaining akan combine dengan this carbon. Okay, O ini akan buat bonding yang baru dengan this carbon. So kita akan gabunglah this oxygen dengan this kumpulan carbon. Okay, kumpulan group dekat sini ni, carbon sini. So kita akan dapat gabungan of this kumpulan which is here, okay, dengan this kumpulan from acyl chloride. Okay, dan ini adalah bonding yang baru terbentuk just now. So
with the presence of C double bond O dan diapit oleh dua karbon yang lain. So ini juga merupakan ester product. Okay, dan HCl will become the byproduct. Next reaction of alcohol is dehydration of alcohol. Okay, ingat lagi tak dalam dehydration of alcohol, okay, kita akan start dengan alcohol, react dengan concentrated sulfuric acid and you akan dapat alkene products. Okay, so dalam dehydration of alcohol, apa rules yang kita kena pakai? Kita akan apply Sitzapf rule. Okay, so in order to identify major and minor product, okay, so maka you have to apply this rule lah, okay, iaitu Sitzapf rule. Okay, so kaedah congak kita, macam mana kita nak predict formation of major and minor product ni? Macam biasa, guna kaedah congak. Dehydration maksudnya apa? Dehydration meaning that kita nak kena buang H2O, buang water. Okay, water kita ada apa? Kita ada H plus dan kita ada OH minus. Okay, so we are going to remove H plus dan remove OH minus. Dan kena ingat juga dalam dehydration of alcohol, since kita buang bermaksud type of reaction adalah elimination. So dalam elimination proses ini, OH minus yang akan dikeluarkan dahulu, barulah kita keluarkan H plus. So jom kita revise kaedah congak kita. So in this case kita akan buang OH dahulu. So by doing this, awak akan dapat this reaction intermediate iaitu carbocation. And the carbocation will be here. Okay, classify this carbocation. So definitely this C plus bonded kepada dua carbon atoms yang lain, maka dia adalah secondary carbocation. Okay, once dapat secondary carbocation sahaja, check carbon jiran atas dan bawah. This is secondary carbon, sama level. This is quaternary carbon. Okay, ada level apa kelas carbon yang lebih tinggi daripada class of the C+, maka wajiblah kita consider rearrangement. So in this case kita akan ubah ataupun shift kedudukan of methyl group. Okay, so we will do 1,2 methyl shift. So by doing that, maka kita akan dapat our new carbocation C+ will be here. Okay, dan CH3 akan ada di sini. Okay, so please remember di sini kita ada hydrogen. So bila kita buang OH tadi, that carbon masih ada hydrogen. Okay, lastly, lepas kita pindahkan CH3, that hydrogen masih remains pada tempat yang sama lah. Okay, so now this new carbocation adalah C+ yang bonded kepada 1, 2, 3 carbon atoms yang lain. So this will be tertiary carbocation. So now we have successfully forming the most stable carbocation. So to form the product, okay, nak buang apa? Buang hydrogen plus pula. Nak buang daripada mana? Buang daripada carbon bersebelahan. Okay, buang hydrogen daripada carbon yang bersebelahan dengan C+ tersebut. So now kita ada hydrogen on this carbon and hydrogen pada carbon yang ini. Alright, so sekiranya that OH minus yang keluar tadi itu kita gunakan untuk serang this hydrogen, this bonding akan di-share antara dua carbon ini, maka awak akan dapatlah this major product. Okay, dan sekiranya OH serang hydrogen daripada sini dan bonding tersebut di-share di sini, so maka awak akan dapatkan minor product di sini. So this major product, okay, adalah 1, 2, 3, 4 tetrasubstituted dan terbentuk daripada tertiary carbocation. This is minor product kerana kita ada 1, 2, 3 trisubstituted alkene dan juga terbentuk daripada tertiary carbocation. Dan you can have also some other minor products yang lain, iaitu the one yang tak melalui rearrangement. Okay, so daripada sini boleh cubalah buat mekanisme untuk nak provekan formation of this major product. Okay, you can try later on.
Next reaction is formation of haloalkanes. So here we are going to react this alcohol dengan HX, PX3, PX5 dan juga SOCl2. SOCl2 ni nama dia adalah thionyl chloride. Okey, namanya adalah thionyl chloride. Okay, so untuk HX, PX3 dan juga PX5, that X could be chlorine, bromine, iodine, and even fluorine. Okay, so we can simply substitute HX ini dengan these halogens. So apa yang jadi adalah we can see that in this reaction, this OH kita akan direct substitute. Okay, OH ini kita akan direct substitute dengan siapa? Dengan this X. Okay, so bila alkohol kita react dengan HX, maka kita akan dapat RX. Okay, R ni kekal lah, R di sini Okay, OH sahaja yang kita gantikan dengan halogen. Okay, kalau kita react dengan PX3, contohnya PCl3. Okay, let's say kita reactkan this alcohol dengan PCl3. So, apa halogen kita? Halogen kita adalah Cl. So, the product dekat sini akan jadi RCl. Okay, kalau kita reactkan this alcohol dengan PX5, for example, PBr5. Okay, so what is the halogen? Halogennya adalah bromine. So the product akan jadi RBr. Okay, R ni alkyl lah nah. Okay, alkyl chain yang panjang tu lah. Okay, so X kita adalah Br. Tetapi kalau kita react this alcohol dengan thionyl chloride. Okay, so this is the form of thionyl chloride. Ni formula dia. So here kita ada Cl kan. So maksudnya OH ini akan digantikan dengan Cl sahaja. Okay, so basically these are the way to predict product daripada reaction of alcohol dan juga these reagents. So konsepnya adalah direct substitute OH dan juga halogen di sini. Okay, and you will get product iaitu haloalkanes. This is to show you the reactivity of hydrogen halides in this reaction. So kita boleh lihat bahawa HI adalah the most reactive, followed by HBr, and the least reactive will be HCl. Kalau kita gunakan HI, maksudnya substitution antara OH dan juga iodine berlaku dengan kadar yang sangat pantas. Dan ini pula adalah arrangement untuk reactivity of alcohols with hydrogen halide. Dan you boleh nampak di sini bahawa tertiary alcohol akan substitute the fastest dengan halides, followed by secondary alcohol dan juga primary alcohol. Dan di sini kita boleh tengok bahawa apabila this alcohol kita react dengan PX3, this OH akan terus digantikan dengan X, so you will get this haloalkane. Alcohol dengan PX5, again OH gantikan dengan X, you will get haloalkane juga. Tapi dengan menggunakan thionyl chloride, this OH must be substitute dengan Cl sahaja. So here you akan dapatlah chloroalkane. And not to forget, lagi satu iaitu reaction antara alkohol dan juga HX. Ini pun sama, you akan dapat OH, kita gantikan dengan X sahaja. Straight away. So you akan dapat the same haloalkanes product. In oxidations of alcohol, kita akan gunakan these two types of oxidizing agent, iaitu strong oxidizing agent dan juga mild oxidizing agent. So these are the examples of strong oxidizing agent. This is acidified potassium permanganate reflux, acidified potassium dichromate reflux, acidified sodium dichromate reflux dan juga chromic acid reflux. So untuk strong oxidizing agent, kita boleh gunakan untuk oxidize both primary and secondary alcohols. And for mild oxidizing agent, it is pyridinium chlorochromate in CH2Cl2 ataupun nama singkatannya adalah PCC in dichloromethane. So apa kegunaan PCC ni? Kegunaan utama dia adalah to convert primary alcohol to aldehyde.
So ini awak kena ingat, okay, important function untuk PCC iaitu to convert primary alcohol to aldehyde. Right, so now let's study the oxidations of primary alcohol. So untuk primary alcohol, we can oxidize the primary alcohol by using both strong oxidizing agent and mild oxidizing agent. So what's the difference adalah, kalau kita gunakan strong oxidizing agent, you will get carboxylic acid as the final product. But by using mild oxidizing agent, iaitu PCC in dichloromethane just now, the primary alcohol will be converted to aldehyde. So the equation will be, okay, so this is a primary alcohol. Bila kita treat dengan acidified potassium permanganate in reflux condition, di mana ini adalah strong oxidizing agent. So apa yang akan berlaku adalah, okay, fokus pada C yang directly bonded to OH. So the whole group here akan bertukar menjadi COOH. Okay, so again, C yang ada OH, so the whole group here akan bertukar menjadi COOH. Okay, so itu adalah produk lah, okay, yang terbentuk apabila kita oxidizekan primary alcohol dengan menggunakan strong oxidizing agent. Okay, so you can use any strong oxidizing agent, sama ada potassium permanganate pun boleh, potassium dichromate pun also can, sodium dichromate pun boleh juga. Okay, so SIM-SCHEMA-NO4 ni ada warna, iaitu warnanya adalah purple. So apabila berlaku reaction di antara potassium permanganate and this primary alcohol to get this carboxylic acid, maka di produk ini you akan observe a colorless solution. Okay, so apabila berlaku sahaja color changes, okay, of the purple KMNO4 to colorless, ini menunjukkan bahawa ada formation of carboxylic acid. Okay, so ingat macam mana nak lukis produk untuk oxidation of primary alcohol by using strong oxidizing agent. Awak hanya perlu fokus pada C yang directly bonded pada OH. Okay, so the whole group here termasuk dengan dua hidrogen ini akan bertukar menjadi COOH. Okay, and that is carboxylic acid. Another example, kita boleh juga react this primary alcohol dengan menggunakan the other strong oxidizing agent, iaitu sodium dichromate, dan produknya juga adalah produk yang sama, iaitu carboxylic acid. So macam mana nak lukis produk ini? So fokus pada C yang directly bonded to OH. So for the whole group there, okay, dia akan bertukar menjadi COOH. Okay, yang sebelah depan ni salin balik sahaja seperti biasa. Hanya fokus pada part yang kita bulatkan itu sahaja. Dan sekiranya awak gunakan sodium dichromate ataupun potassium dichromate in acidified form, maka kita akan dapat satu byproduct di sini, iaitu ion chromium 3+. Okay, dan what will be the possible observation yang you akan dapat sekiranya kita buat eksperimen ini dalam lab? You akan dapat, okay, color of the sodium dichromate ataupun potassium dichromate adalah orange. Okay, kerana the chromium ion dalam this formula, dalam this molecule ni adalah Cr6+. Okay, so apabila this oxidizing agent, okay, diturunkan, okay, ataupun reduce kepada chromium 3+, okay, sementara this alcohol oxidize, yang ini akan reduce kepada chromium 3+, so we can observe the color will change to green. Okay, kenapa solution akan bertukar daripada warna orange kepada green? Okay, kerana disebabkan oleh ada formation of this chromium 3+ ion, okay, yang responsible memberikan warna green to the solution of the products. Okay, so you can observe this kind of observation di dalam eksperimen, okay, di makmal nanti. Okay, so that will be the products if you are using strong oxidizing agent. So the major product nanti or the end product will be carboxylic acid. Tetapi by using mild oxidizing agent, okay, oksigen pengoksidaan yang agak lemah,
primary alcohol will be converted to aldehyde. So this is the important key point. Okay, sekiranya kita treat primary alcohol dengan PCC in dichloromethane iaitu mild oxidizing agent. Kerana oxidation masih akan tetap berlaku tetapi akan berhenti sehingga aldehyde sahaja. Okay, so in this primary alcohol, so let's focus pada kumpulan yang ini. Kumpulan apa ni? Kumpulan yang ada carbon yang directly bonded to OH dan ada dua hydrogen like this. So when we treat this primary alcohol dengan PCC in dichloromethane, so this is the way to write the reagents in chemical equation. So what will happen adalah, okay, kumpulan yang I bulatkan tadi ni, dia akan convert menjadi C double bond OH sahaja. Okay, tak ada OH. C double bond OH sahaja, which is an aldehyde. Okay, so you kena ingatlah kalau strong oxidizing agent, primary alcohol will be converted to carboxylic acid. Kalau kita gunakan mild oxidizing agent, the primary alcohol will be converted to aldehyde. So this is actually what happens during the oxidation of primary alcohol. So by using strong oxidizing agent, primary alcohol will be oxidized to aldehyde. Okay, so this aldehyde yang terbentuk ini sebenarnya adalah intermediate yang mempunyai a very short half-life. Okay, sehingga kita tak boleh observe formation of this product, okay, semasa chemical reaction kerana pembentukan dia sangat-sangat cepat. Okay, and this aldehyde can further react with strong oxidizing agent to form the carboxylic acid. Okay, so that's why sekiranya kita menggunakan strong oxidizing agent, maka reaction akan terus dapat carboxylic acid sahaja. Okay, so this is by using strong oxidizing agent. Okay, SOA is strong oxidizing agent. Final product adalah carboxylic acid. Tetapi sekiranya kita menggunakan PCC in dichloromethane, okay, PCC in dichloromethane which is mild oxidizing agent, so product yang you akan dapat adalah aldehyde. So that is the comparison between the products by using strong oxidizing agent and mild oxidizing agent. For secondary and tertiary alcohol still can be oxidized to form ketone. Okay, meanwhile tertiary alcohol is resistant towards oxidation. So what is the reason? Kenapa tertiary alcohol ni tak boleh undergo oxidation seperti primary and secondary alcohol? Okay, so kita tengok dulu tentang oxidations of secondary alcohol. So this is secondary alcohol. So we can see that on this carbon yang directly bonded to the OH, dia masih ada satu hydrogen di sini, okay, dan satu kumpulan R over here. So apabila kita buat oxidation untuk this secondary alcohol, so part manakah yang akan undergo oxidation? Definitely adalah part ini sahaja. Okay, so what will happen adalah by using strong oxidizing agent, so part yang I bulatkan itu akan menjadi C double bond O. Okay, kerana oxidation ni adalah proses di mana kita buang hydrogen, dikurangkan dia punya hydrogen. Right, so daripada C OH, H akan bertukar menjadi C double bond O. Okay, dan CH3 methyl di hujung kiri dan kanan ini akan remains the same. Alright, and again, the observation sekiranya you menggunakan potassium dichromate in acidified medium dan juga reflux, so the orange color of the reactants ini akan bertukar menjadi green solution. Okay, setelah ada pembentukan of ketone product. Okay, so yang mana satu ketone? So ini adalah ketone kita. Okay, ini struktur ketone kita. Alright, kenapa bertukar menjadi green solution? Kerana ada pembentukan of chromium 3+ ion yang terhasil daripada this oxidation. Alright, but if you are using potassium permanganate, so the original ataupun the initial color of the solution will be purple, dan sekiranya ada ketone product yang terbentuk, maka you akan dapat a colorless solution, okay, as the product. So kita akan observe color changes lah daripada purple kepada colorless. So bila ada sahaja color changes, ini menunjukkan bahawa there is chemical reaction occurred.
Okay, di antara reaktan kepada produk. Okay, sementara untuk tertiary alcohol cannot undergo oxidation. Okay, kenapa tertiary alcohol tak boleh undergo oxidation? You may refer to the carbon yang directly bonded to the OH. Okay, ada tak hydrogen atom yang directly bonded to the carbon yang directly bonded to OH? The answer is no. Okay, tiada langsung hydrogen yang directly bonded kepada carbon ini. Carbon apa? Carbon yang directly bonded kepada OH ni. Okay, kalau secondary alcohol tadi, kita masih ada satu hydrogen yang directly bonded kepada this carbon yang ada OH. Okay, and even for primary alcohol just now pun sama juga. Okay, so this is primary alcohol. Okay, so untuk primary alcohol, so still, pada carbon yang ada OH ni, ada dua hydrogen yang directly bonded to it. Okay, so untuk alkohol, yang mana carbon yang ada OH ini sekiranya dia ada hydrogen, maka this part can undergo oxidation. Okay, so that's why untuk primary alcohol ini, okay, this part boleh oxidize menjadi carboxylic acid kalau kita guna strong OA. Kalau guna mild, this part akan convert menjadi aldehyde. And same thing goes to secondary alcohol. Okay, so this carbon yang ada OH masih ada satu hydrogen di sini. Maka this part is able to undergo oxidation to become ketone product. Sementara untuk tertiary alcohol, can you observe any hydrogen yang directly bonded to this carbon? Yeah, the answer is no. Okay, kita ada 3 metal dekat sini, or 3 R group dekat sini. Okay, there's no hydrogen atom yang directly bonded to this carbon. Okay, so oxidation proses, kita kurangkan hydrogen, buang hydrogen. So di sini, since there's no more hydrogen untuk kita buang untuk kita lakukan proses oxidation, maka there will be no oxidation reaction for tertiary alcohol. And if you mix this primary alcohol dengan potassium dichromate or sodium dichromate, the initial solution will be in orange color. Okay, so since tiada reaction yang berlaku, so you akan nampak after a few moments, the orange color akan remains lah. Okay, orange color of the solution itu akan remain. So that shows that tertiary alcohol cannot undergo oxidation ataupun resistance towards oxidation. Alright, so with that, you bolehlah start to complete this mind map. Okay, this mind map untuk reactions of alcohol. Cuma you have to tambahkan satu lagi lah, iaitu oxidation. Okay, oxidation of alcohol. Sebab oxidation of alcohol ni, I tak boleh gunakan the same example alcohol dekat sini sebab kita akan gunakan untuk 3 different class of alcohol, iaitu oxidation of primary alcohol, oxidations of secondary alcohol, and oxidation of tertiary alcohol. Okay, so I wish you all the best dan tolong siapkanlah mind map untuk synthesis of alcohol dan juga reactions of alcohol. Buat cantik-cantik, buat elok-elok, nanti I chopkan untuk you. Okay, so I hope video ni boleh membantu untuk kefahaman awak, untuk meningkatkan kefahaman awak, dan juga boleh membantu awak untuk lebih minat lah dengan organic chemistry. Okay, chemistry is really fun and easy. So with that, thank you everyone. Assalamualaikum. Bye-bye.